অপারেশন সিঁদুরের পর এই প্রথম রাজ্যে আসলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারে সভা করেন তিনি। ওই সভা থেকে রাজ্যের দুর্নীতির কথা বলতে গিয়ে চা বাগান শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড নিয়ে অনিয়মের অভিযোগও তুলেছেন প্রধানমন্ত্রী। তার কথায়, পিএফ নিয়ে যা হয়েছে তা অত্যন্ত লজ্জাজনক। গরিবের মেহনতের কামাইয়ের ওপরে ডাকাতি করা হয়েছে। তৃণমূলের সরকার দোষীদের বাঁচানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। তৃণমূল সরকারের ভুল নীতির কারণে একের পর এক চা বাগান বন্ধ হচ্ছে এবং শ্রমিকেরা কাজ হারাচ্ছেন বলেও বৃহস্পতিবার অভিযোগ করেন নরেন্দ্র মোদী। এর পাশাপাশি তিনি একাধিক কেন্দ্রীয় সামাজিক সুরক্ষার প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গে চালু হতে দেওয়া হয়নি বলেও আরও একবার অভিযোগ করেন প্রধানমন্ত্রী। साथियों, टीएमसी ने चाय बागान में काम करने वाले साथियों को भी नहीं छोड़ा है। यहां सरकार की कुनीतियों के कारण टी गार्डन लगातार बंद होते जा रहे हैं। मजदूरों के हाथ से काम निकलता चला जा रहा है। यहां पीएफ को लेकर जो कुछ भी हुआ वो बहुत शर्मनाक है। ये गरीब मेहनतकश लोगों की कमाई उस पर डाका डाला जा रहा है। टीएमसी सरकार इसके दोषी लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। और मैं बंगाल के मेरे भाई बहन आपको विश्वास दिलाने आया हूं, भाजपा ये नहीं होने देगी। साथियों, राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाओं से टीएमसी क्यों दुश्मनी निकाल रही है? पश्चिम बंगाल के गरीब, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए जो भी योजनाएं देश में चल रही है, उनमें से बहुत सारी योजनाएं यहां लागू ही नहीं होने दी जा रही है। पूरे देश में करोड़ों लोगों को आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज मिल चुका है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इसका फायदा पश्चिम बंगाल के मेरे भाई बहनों को नहीं मिल रहा। ব্যুরো রিপোর্ট এনডি বাংলা নিউজ। সবার আগে সব খবর, সঠিক খবর পেতে ফেসবুক পেজটি ফলো করে এবং ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর শেয়ার করতে ভুলবেন না।